Ni si Inday. Anak ng lotohan. Morning, Mangod. Oh, si Dongski. Ari pa yung isa, Purlon daw to daw. Purlon. Ay, napa si Mangod, si Lalay. Lalay! Ay, nasa Arvin, di ay. Nari si Lumay. Sorry na, Pai. Sorry na, Pai. Di ka, tuning gago, no? Makapatay, hindi mo naman sila. Ay, nagadawan si Dongski. Arvin, yun doon kay Chick. Arvin, yun doon kay Bagsik kayo mo. Di ko tigtago, lulo. Ari si Richard, kayang basketball. Aray, sila Maway, tambay sa ilibin niya. Ari si Janjan, tambay ni sa labos niyo. Aring bangan eh. Pulatahan natin ni Bart. Pulatahan natin ni Lloyd. Ano? Kuhay ko ito eh. Ay, baka ba? Isa tayo mga gaya di si Libin Idi ay. Ari si Lloyd. Ay si Lamaw. Morning, pila ka bayot diri oh. Aray. Dungski ay. Sinta. Ano? Isa si. Sinta. Si Janjan, ayun nga. Sino? Sa mo diri be. Ay mo diri be. Wis, galitan niyo be para may bigay ba bawal magi. Bakit piso magi diri? Asa mo do? Asa? Paiton mo na. Ewan. Ay, butang YouTube ah. Oo. Nainingagi duwa ka buok na bad boy sa ambot taga-asa to. Sa Kureko Kumandaw. Aji si Inday yo. Inday ba? Ariyo nangayag sigarilyo si kano, gahay silbit niyo. Ano silbit ni? Aray, Richard, gahay basketball ay. Mo si Binto na simple lang kaig dapa ba? Simple lang kaig dapa. Kato judo napasong tiil ba be? Ah. Sa dudu. Be? Nakalan eh. Ay, si Lejo dong. Lejo. Ayaw, mag-ibang tao. Boy, si Dodong Judo ay pinagwapo. Ari dyan tambay sa labos ba? Ngadto lang diri ba? Ari mga tawanan ni diri o tambay sa Silvin A. Are, tambay ni Silvin A ne. Are, tambay sa Silvin A. Are.